नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 28 बुधवार आज रही देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबर देखा पूर्व आपंकर भल पाइबा विषय भिडियो गोटे लाइक कर चैनल नुआ सब्सक्राइब कर आप जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आप जिलार खबर पाइपर तेज चलतु खबर उपर नजर पकाइबा। हजारे टपिला कोरोना आक्रांत संख्या एने स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर जारी होता रिपोर्ट अनुसार सारा देश में कोरोना आक्रांत संख्या 1009 पहुंची। केरल दिल्ली महाराष्ट्र तमिलनाडु कोरोना आक्रांत संख्या लगातार बढ़िबार लगी। स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर जारी होता रिपोर्ट मुताबक केरल में सर्वाधिक 430 सक्रिय आक्रांत रिपोर्ट होता बेले सेपरी महाराष्ट्र में 209, दिल्ली में 104, गुजरात में 83, कर्णाटक में 47, उत्तर प्रदेश में 15 और पश्चिम बंग में 12 जन कोरोना संक्रमित अच्छा। तेबे गत सप्ताह मध्य कोरोना पीड़ित हो 7 जनकर मृत्यु होईछि। लघुचाप प्रभाव में 31 जाए प्रबल वर्षा बंगोपसागर लघुचाप ओडिशा उपकूल में उत्तर पश्चिम बंगोपसागर सृष्टि होईछि लघुचाप या फल 31 तारीख पर्यंत लगातार वर्षा है बोली सूचना मिलूँ। 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन बहब एने 16 जिला को येलो अलर्ट कर तेज जगतसिंहपुर, पुरी, कटक, रायगड़ा, कोरापुट को ऑरेंज वार्निंग जारी होईछि। मत्स्यजीवी को समुद्र को जावाई मना कारण आगामी दिन में आहुरी जोर वर्षा हो बोली सूचना मिलूँ। कर्णाटक में रेड अलर्ट केरल महाराष्ट्र वर्षार तांडव जहाँफल 53 ରୁ अधिक जनकर मृत्यु होगला। 31 परिवार को स्थानांतरित करागलानी। तेबे कहुच्छी 29 घर संपूर्ण भांगी जाइए। 868 आंशिक क्षतिग्रस्त होती मुख्यमंत्री पक्षर सूचना दी। विशेषकर रिलीफ कैंप एवं प्रतिष्ठा कर्नाटक उपकूलवर्ती अंचल लगातार चतुर्थ दिन प्रबल वर्षा होती। विशेषकर रास्ता घाट विमान चलाचल बाधा प्राप्त होती। प्रधानमंत्री बड़ घोषणा विदेश रे सामग्री वर्जन कर जेते लाभ होउथिले भी बिक नाही एभली कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विशेषकर चाइना रु आसुवा जेकोसी जिनस एथर बंद हेबो। तबे कुआ जाउछि जे एथर निज देश रे जिनस तयारी करी बिक्री कर कोनोसी देश उपरे भरोसा कर नाही। विशेषकर चीन रु निम्न मानर साजसज्जा बाण खेलना ठाकुर मूर्ति आसुची। तेबे ए नहीं बेपारी मानकर बहुत लाभ होची। लाभ हेले कौन है भारत में विभिन्न प्रकार क्षति पहुंचाऊँगी। एने कि सरकार कहते होली, दीपावली, गणेश पूजा भली पर्वपर्वाणी रे देश में तैयारी जिनिस को किनिबा को कहते। देश में जिनिस सब तैयारी हो बाहर जिनिस आसी बिक्री करने खूब जल्दी बंद हेबो। तबे प्रतिदिन केतोटी जिनिस तैयारी होउछि जे जहाँ तालिका प्रस्तुत करने देशवासी को कहते। तबे एने कि देशवासी को आह्वान दिया जाइछि। प्रधानमंत्री को रथयात्रा देखा निमंत्रण कले मोहन चरण माझी। राजनैतिक दृष्टिकोण बेस गुरुत्वपूर्ण थिला दिल्ली गस्त। नीति आयोग गर्भणी काउंसिल बैठक एवं एनडीए शासित राज्यर मुख्यमंत्री बैठक घरे परे व्यक्तिगत भाव प्रधानमंत्री को राष्ट्र सभापति जेपी नड्डा, प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केरल मंत्री अश्विनी वैष्णव, आदिवासी व्यापार मंत्री जुएल ओराम को साक्षात करी ए विषय आलोचना कर मुख्यमंत्री गस्त करथिले। तबे कहु एथर रथयात्रा निमंत्रण कर प्रथम वर्ष एथर पूर्व मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जहाँफल ए पूर्ति अवसर ए सबू प्रधानमंत्री ठू आरंभ कर रेल मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री आसबे। विशेषकर रथयात्रा देखा मिल प्रधानमंत्री को विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा जोग देवा विधिवत भाव निमंत्रण तेज ये बड़ घोषणा कर प्रधानमंत्री बोली सूचना मिलूँ। राजधानी रे जगिछि एआई कैमेरा गत 23 दिन रे कटिलाणी 3,25,00,000 चालाण। तेबे कहुच्छे गाड़ी रंग रूट रे जिबा, स्पीड जिबा, ता सहित गोटे हाथ रे गाड़ी चलेबा, मोबाइल रे कथा हेबा, सीट बेल्ट न पिंधिबा एमिति प्रकार विभिन्न प्रकार कैमेरा माध्यम एथर स्कान होई आपनको चालाण कटिबो। राजधानी रे एबे जगिछि एआई कैमेरा। 23 दिन भीतर 32,000 लोकों चालाण कटि जहाँकि 3,25,00,000 टंका। राशन कार्ड को लेकिन आसला बड़ अपडेट। एथर राशन कार्ड रे मिलिबो 1,000 टंका।
ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ରାସନ କାର୍ଡ ଏକ ଅନ୍ୟତମ। ରାସନ କାର୍ଡରେ ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଅଲଗା ଯୋଜନା ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ବିଶେଷ କରିକି ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବାର ସବୁଠୁ ଲାଭଦାୟକ ଯୋଜନା ଅଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବାରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସହିତ ମାସକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଗାଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଗରିବ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତେବେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ରାସନ କାର୍ଡ KYC କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ସହିତ ରାସନ ମାଗଣା ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ବାତିଲ ହେଲା CMC ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛୁଟି। ତେବେ କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମେ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଛୁଟି ବାତିଲ ହୋଇଛି। ତେବେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଜନିତ ଦୁର୍ବିପାକକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ନିଆଯିବ ପଦକ୍ଷେପ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଜୁନରେ 106% ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଛୁଟି ବାତିଲ। ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ବସିବ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ, ବଢିବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଅଫିସରକୁ କ୍ଷମତା କରାଯିବ। ତେବେ ବୁଧବାର ଦିନ ବା ଆଜି ନୂଆ ବୈଠକ ବସିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ବସିବ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ। ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଗୌଣ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଚିବ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସଚିବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ କକ୍ଷକୁ ଡକାଯିବ। ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ପଚାରିଲେ ସଚିବ ଉତ୍ତର ରଖିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ବୋର୍ଡ ବା ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିବାର ଅନ୍ତିମ ତାରିଖକୁ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସେସମେଣ୍ଟ ବର୍ଷ ବା AY 2025-26 ପାଇଁ ନୋଟିଫାଏଡ୍ ITR କରାଯାଇଥିବା ଗଠନମୂଳକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କିତ ସଂଶୋଧନ କରି ଏହି ତାରିଖକୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି। 10 ଲକ୍ଷରେ ମିଳିବ ଘର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ଲକ୍ଷରେ ମିଳିବ ଘର ନେଇକି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଜମି କିଣି ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଗରିବଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ତେବେ ସେହିପରି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟାଏ ଫ୍ଲାଟର କୋଟିଏ ଛୁଇଁଲାଣି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଘର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ତଦନୁଯାୟୀ ସର୍ବନିମ୍ନ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 1 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ, ଯାହାକୁ ଲୋକେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କିଣିପାରିବେ। ଏନେଇ ନିକଟରେ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ବଡ଼ ଡିଲ୍ କଲା ରୁଷିଆ, ଭାରତକୁ ଜୋରଦାର ଝଟକା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଭାରତର ବନ୍ଧୁ ରୁଷିଆ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଆଧୁନିକ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି 2015ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ସୋଭିଏତ ନିର୍ମିତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବ। ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକାରୀ ରୁଷ ପ୍ରତିନିଧି ଡେନିସ ନାଜିରୋଭ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ବାର୍ଷିକ ଇସ୍ପାତ ଆମଦାନୀକୁ 30% ହ୍ରାସ କରିବା, ଯାହାକି ଦ୍ୱାରା 11.2 ନିୟୁତ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ତେବେ ଏଥର ଏନେଇକି ରୁଷ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକଲାଗି ନୀତି, 4 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 4 ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ସର୍ବସାଧାରଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ରାତି 11ଟା ଯାଏଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ବନ୍ଦ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବନକଲାଗି ନୀତି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ନୀତି। ଏହି ନୀତି ପାଇଁ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ସରିବା ପରେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏନେଇକି ଆଜି 4 ଘଣ୍ଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ।
जून मासरे मिलिबा पई जाउचे भत्ता टंका जून मासरे मिलिबा मध्ये पीएम किसान टंका सुभद्रा टंका मध्ये रक्षा बंधन दिन मिलिबो तबे कोइ जाउचे सुभद्रा टंका प्रथम द्वितीय किस्ती जो माने पाइछन तृतीय किस्ती पाइबे जो माने टोटल किस्ती पाइनांते से माने तीनोटी किस्ती पाइबे 15,000 टंका ता सहित पीएम किसान टंका 20तम किस्ती जून मासरे मिलिबा पई जाउची आ भत्ता टंका मध्ये 3,500 जून मासरे मिलिबा पई जाउची बोली मुख्यमंत्री एपटे घोषणा करछंती आ जून मासरे मुख्यमंत्री एक वर्ष पूर्ति हब पालन हेब से नेके प्रधानमंत्री मध्ये आसीबे एनेके बड़ घोषणा करि पारंते मुख्यमंत्री तेबे कोइ जाउछि जे एथर 1 लाख बेकारी युवक युवती को मिलिबो नियुक्ति बड़ शिल्प हेबा पई जाउछि ता सहित मध्य एथर पुरी रे आउ केते दिन पर विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा पई कि एबे जोरदार चलीछि रथ निर्माण खूब जल्दी एबे रथ काम मध्य शेष हेब तेणु एने कि सरकार बड़ निष्पत्ति बैठक उपर बैठक बसुची एथर श्रीमंदिर प्रसन्न अरविंद पाढ़ी सूचना देते एसओजी कमांड जगिबे एथर मध्य मुतयन हेबे 40 प्लाटून फोर्स एआई कैमेरा लागिबो भक्त श्रृंखला रहिबो सेवायत माने कम चढ़िबे रथ उपरे मोबाइल ने कि चढ़ी पारिबे ना सेवायत एने कि विभिन्न प्रकार नियम मध्य अछि तबे ये थिला आज देश विदेश राज्य किछटा गुरुत्वपूर्ण खबर जय जगन्नाथ।